Here we go mga kaidol. Expert Open Final 8. Alright. Grabe. Bornok mangusong jauh siap mga kaidol. Bornok mangusong naguna mga kaidol. Followed by Jiman Maklaro bay. Sa Megasi. Bornok mangusong naguna mga idol. Followed by Michelin Rivera. Elsid Maninggoy Katolo. Kaupat Ray Ray Baitet. Bakbakanay Bornok mangusong versus Michelin Rivera mga kaidol. Grabe ka mga power. Expert Open Final 8 mga idol. Ere na San Jose Malaybalay. Kaamulan na festival. Grabe kabog mga kaidol. Bornok mangusong Japon na mga idol. The Lion King. Alright. Bornok mangusong 111 triple 1. Followed by Michelin Rivera. Number 4 Elsid Maninggoy Katolo. Kaupat si Ray Ray Baitet. Patanay. Hey, Stanley, ikaw nung naulay. Bakbakana yan dito mga kaidolo. Bakbakana yan. Bornok mangusong The Lion King versus the Hunter Michelin Rivera. Michelin Rivera The Hunter ng Jinsan General Santos. Ray Ray Baitet, ikalima man si Ray Ray mga kaidol. Lagubot. Grabe kabog. Hindi makita ang mga rider mga kaidol. Hindi makita ang mga rider.
Bornok mangusong Jabon Laguna. The Lion King. Triple One versus the Michelin Rivera, the Hunter ng Jinsan, General Santos City. Elsid Maninggoy katulo. Travis Lacno ikaupat. Kalima Ray Ray Betin. Grabe tabog. Grabe kabog mga kaidol, dili makita ang mga rider. Bornok mangusong. Dikit lang. Butso kay Planas man mga kaidol, kaning nakapulag motor. Abi ko si Travis Lacno. Elisen Maninggoy katuwa. Natumba si kanito si Michelin Rivera. Butso kay Planas. Si Butso kay Planas man ito mga idol. The Ginger Boy. Kay Redetet, kaupat. Alright mga idol, nasayop ko si Butso kay Planas man ito mga idol. Rap Ramento. Kimboy Pinida. Stanley Nuneza. Ikaw naula eh. Nawala si Michelin Rivera, the Hunter ng General Santos City. Wala man. Patapos na ang laban. Okay, sa lahat ng rider na makatanggap ng award, kinakailangan namin naka-full gear. Pero ma-ID patapos na ang laban. Tapos si Bonsong pa rin nangunguna sa lahat. Iniwan mga layo na kayo mga kalaban. Grabe talaga si Idol Bornok mangusong. Triple One, the Lion King. Alright. Layo na kay si Bornok mangusong mga kaidol. Champion sa Expert Open mga kaidol. Expert Open Champion, the Lion King, Bornok mangusong. Triple One. One ang score ni Bornok mangusong mga kaidol. Sa first hit, 1 siya. Butso Koy Planos, the Ginger Boy ng Digos. Ray Ray Baitit. KTM
Suzuki, Celco, Greyhound, Yamaha, Motor Philippines. One of major sponsors. That's one. Energy, Lavemo Generation. And Petrographic, Minor Star. DNF from Wedding by Volkswagen Pinar and Titular. Alright, champion Bornok Mangusong sa Expert Open. Final it mga idol. Alright.